फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल महुয়া किचेन एंड लाइफस्टाइल चैनल नतून ब्लगे तुम्हादेर आबार स्वागत जानाई। तो तुम्हादेर संगे एक छोट्ट मिनी ब्लग शेयर करछि। आमरा बिकेल बेला फुचका निये एसेछि बाजार थेके, तो फुचका खाচ্ছি। তোমাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করলাম। তোমার ভালো লাগে ফুচকা খেতে? ওই দেখেন আমি আলুটাকে বের করে নিচ্ছি। তো এই দেখো আমরা এখন আলু দিয়ে ফুচকা খাবো সবাই মিলে। খাবো।